सो हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो फाइनली आम आसी पहुंचारसु एसएच मिक्स जेसेट पाखरे आम सहित अच्छे ओनर भाई आपको स्वागत आउ जन भाई अच्छा भाई भी स्वागत। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई केमती लगे आज होम टूर वीडियो शूट हो आपको? बहुत भल लगुच आपण भी आसिले बहुत बाटर से बहुत बहुत थैंक यू भाई। एंड सो चलन जा भाई प्रोग्राम रे गोटे पूरा बढ़िया पैकेज भी इंक्लूड अच्छी जोटर मैंने आप सब जिन गोटे जगह पाइपर। सो वीडियो को लास्ट देखो कौन कौन रही डॉक्यूमेंट सब कौन लगे सहित कौन केते पैसा भाई पूरा बहुत बजेट फ्रेंडली अच्छी आप कथा सो चलन जो लेट करिया होम टूर स्टार्ट करिया केमती कमेंट कर निश्चय भाव लाइक सब्सक्राइब कर देबे। सो चलन जो वीडियो स्टार्ट करिया आम आसी पहुंचारछु आउ गोटे नुआ सेटअप पाखरे जोटा कि एसएच मिक्स एसएच डीजे किंग अपन देख पारते पचार सेटअप अच्छी हम सहित ओनर भाई आपको स्वागत आम चैनल को आउ जन भाई अच्छा भाई आपको स्वागत चैनल अपन नाटा भाई मखंड प्रसाद आइज अपन नाटा दीपुन। सो हम सहित भाई मैंने अच्छा आपने जानते एसएच किंग सेटअप आप लोकेशन रोचे बालेश्वर अधिका डिटेल्स जानापी भाई तो आम कथबार्ता करवा सब जिन डिटेल्स बुझा आज भाई होम टूर वीडियो हम आउ फाइनाली गणेश पूजा भी नुआ सेटअप आस भाई कौन कौन रही सब डिटेल्स कथा। सो फास्ट अफ ऑल भाई आपको कहतु जो नाटा रखिंट एसएच मिक्स नाटा कौट आसला फास्ट प्रथम आमर सुरहंगा मेलोडी थिला सुरहंगा मेलोडी पर मेलोडीटा चलला ना डीजे समस्त लोक माने डर कले डीजे आरंभ कलु से सुरहंगा ना रखी एसएच मिक्स कलु एसएच मिक्स एसएच मिक्स एसएच मिक्स माने गोटे जम कहले सुरहंगामा गोटे माने सुरहंगा कोन आकुर गोटे बैंड पड़िथिला ना कोन ना हमर मेलोडी थिला कोन मेलोडी कोन 2005 रे हमर मेलोडी प्रथम थिला सेतरा हमर फेमस पूरा एरिया रे थिला समस्त प्रत्येक गाँव में जानी जे समस्त सुरहंगा मेलू समस्त जान से ना को लक्ष्य करके हमर एसएच मिक्स दियाला सुरहंगा मिक्स। अच्छा ए जो सेटअप अछि आपन प्रॉपर लोकेशन कोन रहबो को जगह रेटा लोकेशन रे एटा जो बर्तना हमर बर्तना कुपारी बालेश्वर पाखरे कुपारी केतेटा हो कुपारी टू 5 किलोमीटर पाखे और जो मैंने देखते भाई को मुझे लोकेशन देदेवी आप डिस्क्रिप्शन में आप मारिक भी आसपारे भाई को लोकेशन सेटअप देख पारे भाई सेटअप मेन फास्ट ऑफ ऑल आपन जो आनले गाड़ी ए गाटा माने को गाड़ी अछि एटा हमर प्रथम थला आरो गाड़ी जो ट्रॉलर मेलोडी समय रे तापर ट्रॉलर भी थिला हमरो डीजे थिला डीजे परे आइजर हमरो आनलो ए सेटअप हां माने एटा मु आपन पाखो जिम भाई ए सेटअपटा आपनकर माने आगुरु को सेटअपटा थिला आगुरु ट्रॉलर ही थिला ट्रॉलर पर एटा आसिला नहीं एटा माने कोन आपन नुआ आनथिले सेकंड हैंड केते बेला आस्थिला आपन प्राइस सेते बेला प्राइस 10 लाख आस्थिला 10 लाख आज्ञा 10 लाख बेला आस्थिला माने गाड़ी स्टील काम करके आपन केते बेला खर्च आइतले गाड़ी स्टील काम सह एवरेज से 15 लाख बेला खर्च आइतला माने गाड़ी स्टील मिसै 4-5 बेला कोजन आपन जाइतला स्टील ले मेन जति देखो आपन जो गाड़ी ए जो गाटा आनले अशोक लेलैंड अलगा किसी गाड़ी भी अशोक लेलैंड कंपनी आनले एते कहीं हमको ये गाड़ी ही बेस्ट माने लागिला सब जिंस तार फीचर गुडा सब भी यूज करछंदी हमरो सेति पई बेस्ट लागिला सेति पई ये गाड़ी ही आलु मेन गुटे सो गाडर आगो झूल मारिवार नहीं प्रॉब्लम ए पर्यंत गाडर कोनोसी गुटे भी नहीं देखै नहीं केबे जाय सेटअप माने ए सेटअप आसे माने केते वर्ष लागले ए सेटअप ए 6 मास हो माने एबे रिसेंट करछन हां तागुर अपन ट्रॉलर थिला ट्रॉलर रे केमती को स्टार्ट करथिले ट्रॉलर पे प्लानिंग करले केमती कोन माने संग ट्रॉलर एका आनले स्टार्ट करले ट्रॉलर ना ट्रॉलर पर आगुरु मेलोडी थिला तापरे हला ट्रॉलर रे हमरो डीजे हला ट्रॉलर पर ये आसिला ट्रॉलर ता केते वर्ष होइलानी ट्रॉलर तो 2005 में हमर स्टार्टिंग थिला माने अपन सेबे तो ट्रॉलर कर माने 15-20 वर्ष अपन ट्रॉलर रे करले 2000 सी ट्रॉलर रे 2020 पाखरो हम डीजे स्टार्ट कर ट्रॉलर ओ अच्छा धीरे सब स्टार्ट करले आस्ते आस्ते चलछि अपन तो मेन डीजे उछाले आउ कोन सब एक्स्ट्रा बिजनेस आपनकर ना आउ किछि बिजनेस ना हम ट्रॉलर परे हमर जो हम बरो गाड़ी जो घोड़ा गाड़ी जो कोन से घोड़ा गाड़ी अछि से भी दिया होछ भड़ा रे हां से घोड़ा रे घोड़ा गाड़ी बाणा भी रहिछ हमर पर्सनल अपन बाणा बनौ छन हां बाणा अच्छा मेन जति हम गोटे नॉर्मल गोटे कथा बा आपनकर जदी जते बेले गोटे प्रशासन पई चाहे हम पाखरे डीजे अछि बरो प्रशासन पई गाड़ी अछि आउ प्लस होती बाणा ही पाई परिए किछ असुविधा ना माने ओवरऑल जो माने भी चाहउछंती गोटे डीजे सेटअप नवा पई से मान चाहिले भी इनसे करि पारे मेन जदी भाई हम एबे गाड़ी ऊपर कथा हबा जेमते आपन गाड़ी कहले आपन एबे रिसेंट 6 मास अब गाड़ी आनचंती माने गाड़ीटा आपन 10 लाख पाखा पड़िला नहीं सो आगु किछ एमते प्लानिंग अछि गाड़ी किछ मॉडिफाई करियारो हां मॉडिफाई करा दियो माने किछ आ गोटे गाड़ी आसीबर एमते प्लानिंग हां आउ गाड़ी एटा अशोक लेन लांच और आइचर आन करी डबल सेटअप करी केबे जाय प्लानिंग अछि
ଗୋଟେ ଏଇତ ଆମର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରଲର ଥିଲା, ଟ୍ରଲର ପରେ ଏଇଟା ଆସିଲା। ଅଶୋକ ଲେଲାଣ୍ଡ ଆମେ କରିଛୁ, ତାପରେ ଆଇଚର କରିବୁ, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଇଚର ଆପଣ କରିଦେବେ ନାଇଁ, ଦୁଇଟା ଆଇଟମ ରଖିବେ ଆଉ। ମାନେ ଯଦି ଭାଇ ଏବେ ଗାଡି ଡିଜି ଉପରକୁ ଆସିବା, କେତେ କେବେ କଣ ଡିଜି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡର? ଡିଜି ଆମର ସ୍କୁଟର ଲାଗିଛି 62 କେବି 625। କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଆପଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଟା? ପ୍ରାଇସ୍ ସେଇ 7 ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ। ଶୁଣୁ ଆଣିଥିଲେ ଏଟା। ଆଉ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଆସିବା, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ମାନେ କେମିତି କଣ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ କଣ, ମାନେ ସେମିତି 8 ବେସ୍ 4 ଟପ୍ 4 ଟପ୍ 4 ଟପ୍ 4 ଲାଇନର ଦିଏ? ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣ କୋଉ ଟାଇପ, ହମିଙ୍ଗ या ପ୍ରୋଫେସନାଲ କଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଏଟା? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ସାଉଣ୍ଡ ହିଁ ଅଛି। ଏବେ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଆମର କିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ ଆସିଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଆମର ବେଙ୍ଗଲ ସାଉଣ୍ଡ ପଡୁଛି, ହମିଙ୍ଗ ସେଟଅପ ରହୁଛି। ଅର୍ଡର ବି ଦିଆ ହେଇଛି, ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟ ଟପ୍ ଅପ୍ ସବୁ ନୂଆ ପଡୁଛି ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ। ଲାଇଟ୍ ବି କିଛି ୟୁନିକ୍ ଲାଗୁଛି, ସେଟଅପରେ କିଛି କାମ ହବ ଆଉ। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଥିଲା, ହଁ ଆ ପରେ ହମିଙ୍ଗ ଚାଲିବ। ହଁ ମାନେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଇଏ ବି ରହିବ ନା, ଇଏ ବି ରହିବ। ଏଠି ଯୋଉଠି କଷ୍ଟମର ଯାହା ବୁକିଂ କରିବେ, ଯଦି ଆମର ସେଇ ହିସାବରେ ଲୋଡିଂ ହବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୋଡିଂ ଯୋଉମାନେ ବି ହଁ ଯିଏ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଖାଇଟା ଟିକେ ବେସ୍ ଅଧିକା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ହମିଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ବି ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ଟାଇପ ର ଖୋଜିବେ ସେଇ ଟାଇପ ର ମିଳିଯିବ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଣ କଣ ସବୁ ମେଜର ଅପଡେଟ ଆସିବାର ଅଛି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ? ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ସାଉଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ସବୁ, ଟୋଟାଲ ସାଉଣ୍ଡ ନୂଆ ପଡୁଛି। ତାପରେ ଆମର ସାଇଡ ଯୋଉ ଡିସପ୍ଲେ କାମ ବି କିଛି ହବାର ଅଛି, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ବି କିଛି ୟୁନିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ମାନେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲେ, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଏରିଆ, ତ ଗୋଟେ ମାନେ ହମିଙ୍ଗ ବେସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ, ତ ଆପଣ ପ୍ରୋଫେସନାଲ କାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ? ଆପଣ ତ ହମିଙ୍ଗ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଯେହେତୁ ଆମର ହମିଙ୍ଗ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମେନ୍ ହଉଛି ପ୍ରୋଫେସନାଲ, ଆମକୁ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଦରକାର, କ୍ୱାଲିଟି ସାଉଣ୍ଡ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ହିଁ ପକେଇଥିଲୁ। ଏବେ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ପଡୁଛି ବେଙ୍ଗଲ ସାଉଣ୍ଡ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର 8ଟା ବେସ୍ ଅଛି ଗାଡିରେ, ସିଙ୍ଗଲ ନା ଡୁଆଲ? ସିଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଆଉ କଣ ଟପ୍ ଏ ଲାଇନର କଣ ଲଗାନ୍ତି? ଟପ୍ ଲାଗିଛି, ଏବେ ଟପ୍ ଲାଗିଛି। ଆଗକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ସେମ୍ ଜିନିଷ ବେଙ୍ଗଲ ଟପ୍ ହେଇଯିବ, ବେଙ୍ଗଲ ବେସ୍ ହେଇଯିବ ନାଇଁ? ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ଉପରେ ଧରିବା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଛି? C20। C20 କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଇନି। ମାନେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଟିକେ ବଢିବା, ତ ତାପରେ କୋଉ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ଆପଣ ପ୍ରିଫର କରିବେ ଅଧିକା? ମାନେ ଆଗକୁ ପ୍ଲାନିଂ ବଗେରା ଅଛି ସବୁ? ପ୍ଲାନିଂ ଆମର ଅଛି ସେ C20 ୟୁଜ କରିବି। C20 ରଖିବେ? ହଁ। ମାନେ ନର୍ମାଲ ଯଦି ବି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ, ତ ଆପଣ କଣ କହିବେ? C20 ମାନେ କଣ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କମ୍? ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍, ତାପରେ ଆମକୁ C20 ହିଁ ବେଟର ଲାଗେ, ଆଉ ଆମେ ମୂଳଠୁ ହିଁ ୟୁଜ କରି ଆସିଛୁ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଯେତିକି ସେଟଅପ୍ ବଜେଇଛି ସବୁ ଗାଡି ବି C20 ଭଲ। ତାହେଲେ C20 ଟା ଭଲ ନାଇଁ? ଭଲ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ୍ରସଓଭର ଲାଗିଛି, କ୍ରସଓଭର କଣ ସେଟିଂ ବଗେରା ଆପଣ ନିଜେ କରନ୍ତି କି ମାନେ ଆମର ଆସିକି ପିଲା କରନ୍ତି, ବାଇରୁ ଆସିକି କରନ୍ତି, ଆମେ ବି ନିଜେ କରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ପ୍ଲେଇଂ କଣ ମିକ୍ସଚର ରେ ପାଇନର? ମିକ୍ସଚର ଲାଗିଛି, ପାଇନର ବି ଲାଗୁଛି। ତ ଯିଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚାହିଁଲା ସେଇଭଳିଆ ଆଉଟପୁଟ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲ ଟପରେ ମାନେ କେତେ କଣ ୱାଟର ସବୁ ସ୍ପିକର ସବୁ ଲାଗିଛି? ଏବେ ଲାଗି ନାହିଁ, ଏବେ ଅର୍ଡର ଦିଆ ହେଇଛି, ଆସି ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଲାଗିଯିବ ଜିନିଷ। ଆଉ 15 ତାରିଖ ମାନେ ଆଜି ତ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କ 5 ତାରିଖ, 5 6 ତାରିଖ ଆଜି ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଯିବ ସେଇ 15 କୋଟି ଦେବେ ନିହାତି। ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଜିନିଷ ସବୁ ରେଡି ହେଇଛି, ସେଟା ରେଡି ହେଇଯିବ। ଲାଇଟିଂ ଉପରେ କଣ କହିବେ, କେତେ କଣ ସାର୍ପି ୟୁଜ ହଉଛି ଏବେ? ସାର୍ପି ଆମର ନର୍ମାଲ ରହୁଛି 20 ପିସ୍, ଲେଜର ରହୁଛି, MI ବାର ରହୁଛି, ଷ୍ଟପ୍ ଲାଇଟ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଏବେ ତାପରେ ନର୍ମାଲ ତ ଏତିକି ରହୁଛି ଆମର। ଯଦି କଷ୍ଟମର ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଯଦି 40 ସାର୍ପି କି 30 ସାର୍ପି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କେତେ ସାର୍ପି ଅଛି? 20 ପିସ୍। 20 ପିସ୍ ସାର୍ପି ଏବେ ଅଛି ନାଇଁ? ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ମଡେଲ ସାର୍ପି ଅଛି? ଏଟା BD ପ୍ଲସ 22 ଲାଗିଛି। 10R? ନା ନା 12R ଲାଗିଛି ନାଇଁ? ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଲାଇଟ୍ ଉପରେ କିଛି ଯଦି କଥା ହବ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଇଡରେ ଡିସପ୍ଲେ କାମ ହବ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ, ଲାଇଟ୍ ଉପରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବ ନା? ଲାଇଟ୍ ନିହାତି ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଆଗକୁ ଚେଞ୍ଜ ହବ ନା ଏବେ ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ହବ? ଆଗକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ, ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ମ୍ୟାରେଜ ସିଜନରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। BSM ରେ ଲାଗିବ। BSM ର? ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ସାର୍ପି କଥା, ସାର୍ପି ଆପଣଙ୍କର 20 ପିସ୍ ସାର୍ପି ଲାଗୁଛି? ନର୍ମାଲରେ 20 ପିସ୍ ଲାଗୁଛି। ନର୍ମାଲ 20 ପିସ୍ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ 20 ପିସ୍ ସାର୍ପିରେ ଆପଣ ଲୋକାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କଣ ରହିବ? ଲୋକାଲ ସେଇ ଆମର 30-35 ଭିତରେ। 30-35 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ଏଟା 100 କିଲୋମିଟର ଏବଭ୍ ହେଲା ନର୍ମାଲ ସେଟଅପ୍? ନର୍ମାଲ ସେଟଅପ୍ ସେଇ 50-55 ଭିତରେ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଧରନ୍ତୁ ଫୁଲ ସେଟଅପ୍ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର, କେତେ ଭଳିଆ ସାର୍ପି ଲାଗିପାରେ ଫୁଲ ସେଟଅପ୍ ରେ? ଫୁଲ ସେଟଅପ୍ ରେ ସେଠି ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେତିକି ଲାଗିପାରିବ, ସେମାନେ କେତେ ପିସ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ? 50, 100, 70-80 ଏଇଭଳିଆ। 100 ପିସ୍ ଦେଇପାରିବେ ନା 70? 70 ପିସ୍। 70 ପିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ? ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଗୋଟେ କହିବି, 70 ପିସ୍ ସାର୍ପିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଯିବେ, ତ ଡିଜି ଉପରେ କିଛି ପ୍ରେସର ପଡିବ କେମିତି? ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜି ଲଗେଇବା କି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିଜି ଯିବ ନା? ଯଦି ଯେହେତୁ 70 ପିସ୍ ସାର୍ପି ଲାଗିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି ଯିବ, ଡିଜି ବି ଯିବ, ତାହେଲେ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିଜି ଯିବ ନାଇଁ? ନିହାତି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଆମେ କଥା ହବ 70 ସାର୍ପିରେ ପ୍ରାଇସ୍ ବିଷୟରେ, କେତେ କଣ ରହିବ ଲୋକାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୋଟେ 70 ରେ?
लोकाल रे पळी आसीबो से 65-70 हजार भितरे आ 65 ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ ନାଇଁ ଆଉ ଯଦି ବାହାରୁ କଲା बाहर गले से लक्षे 90-95 ଲକ୍ଷ ହାରି ଭିତରେ ହବ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନେଇକି ଯୋଉମାନେ ବି कॉल करंतु कथा हे जिबा ହଁ ଯୋଉମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ବୁକିଂ ଭାଇ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ कॉल कले कथा हे ଆଚ୍ଛା ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ସବୁ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ଅପଡେଟ୍ ମିନିମମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ବି ଚେଞ୍ଜ ହବ ନା ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ରହିବ एम्प्लीफायर भी चेंज होची ना C20 आउरी किछि लागिवो मेसिन लागिवो तापरे हमरो रहिबो आउरी किछि जिंसो एक्स्ट्रा କିଛି ରଖିବ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ପଡିବ लागिवो ଆଚ୍ଛା CO2 ବଗେରା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସବୁ ଜିନିଷ नियत କୋଲ୍ଡ ଫାୟାର ସବୁ ଏସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡ ନାଇଁ ନା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେस ସେମିତି କିଛି ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକାଲ 30-35 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆଜ୍ଞା 30-35 CO20 ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଲେଜର ଫେଜର ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ 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 ରହିଲା ନାଇଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ବୁକିଂ ବଗେରା ସବୁ ହେଲାଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ हां गणेश पूजा को हेची 4टा ना कोन प्रोग्राम बुकिंग अछि बुकिंग अछि माने पाखा पाखी जदी एबे कि आपण कांटेक्ट करबे गणेश पूजा ପାଇଁ बुकिंग ପାଇଁ आज्ञा करे परिबे ना आराम से ऑनलाइन भी परिबो ऑफलाइन आसी जदी चेक करिगी जदी एडवांस देगी एठी बुकिंग करिवे करिवे न नाही ऑनलाइन एडवांस कर देलो रसीद काटी पठे दो रसीद पठे दो आराम से प्रोग्राम पर माने पेमेंट वगैरह कोन केमति होती माने स्टार्टिंग हमरो एबे हमरो एडवांस देले धरो 10,000 देले गाड़ी बाहरिबो जो दिन से दिन आ किछि एडवांस करिवे 10% तापरे साउंड चेक सरियो पेमेंट क्लियर हां टोटल पेमेंट क्लियर साउंड चेक परे पेमेंट क्लियर माने आउ माने आपनकर धर माने प्रोग्राम सलेलो किछि नहीं हो नहीं नहीं जहां आपनकर ये माने गाड़ी बाहरी आगर किछि नहीं गले तापर गाड़ी पहुंचल साउंड चेक सइला पेमेंट क्लियर नहीं माने एवरेज आपन रखचन कोन 30,000 माने नॉर्मल प्राइस एते भी माने हायर प्राइस नो कि ये ना समस्त भी नहीं परिबे आ बहुत सारा गणेश पूजा पे जो भाई देखते क्लब नारे गीत बनते से सब गीत आपन बनै परिबे माने बनै दउचंती कि क्लब वाला रखचंती क्लब समिति जदी कस्टमर जदी डिमांड रखिबे हमर क्लब नारे गीत बनै कि हम क्लब नारे बाजिबो ताले हमकु कांटेक्ट करले हम बनै कि देई परिबो तो ताको एजेंसी प्ले भी करि परिबे आराम से जो माने भी देखचंती भाई को कांटेक्ट भी करिवे आ बाकी ले मेन जदी जो हमरो एडवांस पई जो अपन कहले कि जहां भी 5,000-10,000 जहां भी नेबे ता सते कोन डॉक्यूमेंट सब कोन लागिबो अपन डॉक्यूमेंट आधार कार्ड दरकार आधार कार्ड तांग मोबाइल नंबर तो हो ये तला भाई सब पता आ भाई जेमते कहजने आगु को वर्ष 2 वर्ष भीतर आगो सेटअप भी काढिया प्लानिंग अछि जदी भी पब्लिक को डिमांड रोइला भी एई वर्ष ही बाहरी पारे एई वर्ष बाहर फेब्रुआरी भीतर तो निश्चय भाई लोक भल पाया रखंतु भाई इस सीरीज रे आपन पई लास्ट क्वेश्चन रहउची केते इन्वेस्टमेंट हे छै इन्वेस्टमेंट हमर तो आगु किछि जिंस थिला ना तापर हमर देहत पुनास्टा जिंस रहि किछि सब टोटल रे 40-45 लाख ला इन्वेस्ट 40-45 लाख अपन इन्वेस्ट करछन सो भाई माने अपन मान देखिले भाई बड़ा से इन्वेस्ट करछन आ जति इन्वेस्ट करछन भाई रियलिटी कथा कहले एमते नै कि बहुत लोग अछन कि अधिक इन्वेस्टमेंट कहंती ना अधिक काई कहबा हमर आगु किछि जिंस थिला ना पहले अपन नुवा सेटअप कले और अधिक लागो समिति पूरे 30 लाख टाका फुल जिंस थिला ना हमर पूर्व तो सेइत में सब से मैनेज हे गेला तो निश्चय भाई देखिले आओ भाई को पाखर गोटे बढ़िया आपंकर डीजे गाड़ी भी होगा आप जो बर गाड़ी देखिए सी भी होगा बाण सी सब जिन सब जिन इनक्लूड अच्छी आपण मैंने गोटे पैकेज अच्छे आप आप आसिले एकाधर पैसा देले सब जिन नहीं गला टेंशन नबार ना आ सब भाई कंटाक्ट नंबर सब मुझे देदेम डिस्क्रिप्शन आप कॉल कर भाई को बुकिंग करेंगे गणेश पूजा भी भाई जमी कहले कि सब जिन आवेलेबल अच्छे आपने आसतु ऑनलाइन बुकिंग करेंगे ऑफलाइन बुकिंग करेंगे और भाई को जमी पेमेंट मेथड अच्छी आपने आसिक एडवांस कला किस दिन गला माने जो गाड़ी जो जीव गाड़ी गला बाहर बेले पेमेंट करेंगे क्लियर तापर गाड़ी पहुंचला पर साउंड चेक पर पेमेंट क्लियर कर देबे देन खत्म आओ भाई थैंक यू भाई जाओ सारा टाइम देले बहुत सारा धन्यवाद आपण माननकु आओ बहुत ही भल लागला भाई आसिकी बहुत दूर बाट माने बालेश्वर रो पाखा पाखा हमको 100 किलोमीटर आसी भाई को पई खाली आ भाई बहुत सारा प्रोग्राम दियंतो कना बहुत ही बड़ा लागला भाई को कथारता आसो रहली एठी सो देखा आ गोटे थैंक यू
gentlemen, presenting you DJ King Power Mango Pai Oli Pai Play by DJ Ipur Bass Mafia. Monster King is here, ready to dance. Dance. प्यारे भाइयों, जो कुछ करना है कर लो. DJ Ipur. Publicly demanding